कई जिलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क नियामतपुर नई सड़क की हालत बेहद खराब। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नियामतपुर न्यू रोड लंबे समय से खराब स्थिति में है, जिसमें पानी से भरे गड्ढों और ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसके कारण लगभग हर दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस स्थिति में न केवल वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि रोजाना पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहने की जरूरत नहीं कि यह सड़क राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले, पुरुलिया जिले और बांकुड़ा जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों में से एक है। यह अन्य राज्यों जैसे झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क भी है। उस सड़क की हालत काफी समय से खराब है। इस संबंध में आज दोपहर 12 बजे स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद बादल पुईटांडी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को पत्र लिखा गया है और जल्द ही काम कराया जाएगा। देखो प्रतिक्रिया एकटाई যে আমরা পিডব্লিউডিকে চিঠি করেছি, আমাদের কর্পোরেশনকে চিঠি করেছি, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে এবং এটুকু আশা রাখবেন যে মমতা ব্যানার্জির সরকার যেখানে একটু রাস্তা খারাপ হোক আর হোক সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন করার চেষ্টা করেন। বিগত দিনে আমরা দেখেছি এই রাস্তার এর আগেও 2-3 বার হয়েছিল। তারপরে ওই যে হেভি ট্রাক বলতে ডাম্পার যেগুলো যাচ্ছে, এতে জায়গার অনেক খারাপ দশা হচ্ছে, অনেক খারাপ। বড় বড় ডাম্পার বারবার যাতায়াতের ফলে যেহেতু ওরা এটাকে রিপেয়ারিং করছে, আবার সেই জায়গা আবার গর্তে পরিণত হচ্ছে। আর একটা কথা, যেমন আমাদের ইস্কো রোডের যে জল জমা, ইস্কো রোডে বর্ষা হলেই টুয়ার্ডস মানে টার্নিং হচ্ছে আপনার ইস্কো রোডটা টার্নিংয়ের ওখানেও আমরা বলেছি জলটা যেন না দাঁড়ায়, তার জন্য মেয়রকে আমরা বলেছি, পিডব্লিউডিকে বলেছি এবং ওরা বলেছে যে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা